بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت چلنے والی لرن بیسک عربی کی سیکنڈ بیچ کی فرسٹ منتھ کی 5th کلاس ہے، اور آج انشاءاللہ ہم دروس اللغۃ العربیہ کا جو لیسن نمبر 1 ہے الدرس الاول، اس پر ہم نے جو گزشتہ کل گرامر پڑھے ہیں اس کو اپلائی کریں گے۔ گرامر کے اندر الحمدللہ ہم نے ہذا، ما، من اور حمزہ کے متعلق پڑھا، اور ووکیبلری کو بھی کل آپ کے سامنے پڑھ کر بتایا، اور آج ہم لیسن نمبر 1 کو باقاعدہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے 5 یا 10 منٹ آپ حضرات کے گرامر کو سنیں گے اور ووکیبلری کو سنیں گے۔ تو جو حضرات یہاں موجود ہیں ہم ان سے سنیں گے، اور جو کمفرٹیبل زون کے اندر ہیں کہ جہاں سے وہ جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے حضرات سفر میں ہوتے ہیں، بہت سے لوگ گھر میں کسی کام میں بزی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ شادی اور کسی فنکشن میں گئے ہوتے ہیں، تو جب سبق سننے کا موقع ہوگا تو آپ حضرات کو اپنا ہینڈ ریز رکھنا ہے ان حضرات کو جو جواب دے سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی حضرات جواب دینے کے زون میں ہیں وہ اپنے ہینڈ کو ریز کر لیں، پھر انشاءاللہ صرف انہی سے سوال کیا جائے گا، باقی جو دیگر حضرات ہیں ان سے نہیں پوچھا جائے گا لیکن جن کا ہاتھ روزانہ نہیں اٹھ رہا ہے پھر ان سے پوچھا جائے گا آپ کا ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو اب ہم گرامر پوچھنے جا رہے ہیں، ووکیبلری پوچھیں گے، تو صرف انہی سے میں پوچھوں گا جن کا ہینڈ ریز ہوگا، سب سے نہیں پوچھوں گا، تو اپنے ہینڈ کو ریز ہی رکھیں، انشاءاللہ پھر میں انہی کا نام لوں گا اور ان کو آنسر کرنا ہے۔ جی، صرف 3 ہی لوگوں کا ہینڈ ریز ہے۔ اوکے، حمزہ، آپ کا ہینڈ ریز نہیں ہے؟ آپ نہیں ہیں یہاں؟ اچھا، ہاں، شاغل صاحب آپ کا جو نہیں ہینڈ ریز رکھ رہا ہے؟ کچھ لوگ تو پرسنلی ہمیں میسج کر دیتے ہیں کہ مفتی صاحب آج ہمارا یہ مسئلہ ہے، اور جو نہیں بتا پاتے پھر وہ یہاں کمنٹ میں بتا دیں جو بھی نئے بھی جوائن کر رہے ہیں ہینڈ ریز رکھنا ہے، آپ سے سوال کیا جائے گا۔ چلیے، تو سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں انم جی سے۔ انم جی بتائیے، آپ ہادہ کا کیا گرامر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم۔ ہاضا کا میننگ یہ ہوتا ہے، ہاضا کسی بھی قریب کی چیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ہاضا میل کے لیے آتا ہے، ہاضا سنگولر کے لیے آتا ہے، ہاضا انسان اور انسانوں کے علاوہ سب کے لیے آتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ یوسف صاحب آپ بتائیے، ماں کس کے لیے آتا ہے؟ ماں ماں کیا کسی بھی چیز سے ماں کیا کیا یہ ایسا کر کے آتا ہے؟ ماں مطلب کوشچن کے لیے آتا ہے، ہاں، ماں اور یعنی کوشچن۔ ماں یعنی کیا کس کے لیے آتا ہے؟ یہ صرف اور صرف انسان کو چھوڑ کر ساری چیزیں کی جاتی اوکے، نہر الشیخ صاحب آپ بتائیے، ماں کس کے لیے آتا ہے؟ کیا گرامر ہے ماں کا؟ ماں کا معنی واٹ، مطلب کیا ہے، کیا؟ انسان کی علاوہ ہر ایک چیز کے ریئلٹی جاننے کے لیے ماں کا یوز ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ حمزہ آپ بتائیے، من کس کے لیے آتا ہے؟ السلام علیکم مفتی صاحب، من کا مطلب ہے ہو، کیا من کون؟ جو ہے اس کے علاوہ من عربی میں انسانوں کی حقیقت جاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اوکے، اور حمزہ کس کے لیے آتا ہے؟ محمد صدام صاحب، جو بھی حضرات جواب دینا چاہتے ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز ہی رکھیں، ان سے سوال ہوتے رہیں گے، ایسا نہیں کہ ایک سے ایک سوال ہو گیا تب دوسرا سوال نہیں ہوگا، اس سے واپس سے دوسرا سوال ہو جائے گا، اور اگر کوئی سوال کا جواب دے رہا ہے فوراً اسی کو روک کر واپس اس سے پوچھ لیا جائے گا۔ چلیے،
जी सद्दाम हुसैन अस्सलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। किसी चीज में शक पैदा हो जाए तो उसे दूर करने के लिए हमजा से क्वेश्चन किया जाता है। हम्म, इंसान और इंसानों के अलावा सभी चीजों के लिए ये यूज होता है। अच्छे, माशाअल्लाह। आप बताइए, चलिए हम, शोएब भाई, क्या ग्रामर है हाजा का? हाजा ये के लिए इस्तेमाल होता है, हम्म, और ये करीब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम्म, और जी सिंगुलर अकेले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंसान और इंसानों के अलावा सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, माशाअल्लाह। कफिल साहब आप बताइए, माँ किसके लिए आता है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ये मुफ्ती साहब, ये माँ क्वेश्चन करने के लिए आता है, इंसानों हम्म, के अलावा की हकीकत को जानने के लिए। ओके, माशाअल्लाह। बिनत अब्दुल कदीर आप बताइए, मन किसके लिए आता है? अस्सलामुअलैकुम। वाले मन इंसानों की रियलिटी हकीकत को जानने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके माने कौन, भूखे। और हमजा किसके लिए आता है? हमजा किसी बात में शक हो जाए, हाँ या ना, तो उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल होता माशाअल्लाह। चलिए अब वोकेबुलरी पूछता हूँ मैं जरा आप हजरात की। ग्रामर तो माशाअल्लाह है। हाँ, तो नाम लूंगा उनको मैं, जैसे कि यूसुफ साहब, तबीबुन। डॉक्टर। हम्म और अगर पीएचडी की हो किसी फील्ड में तो उसको क्या बोलेंगे अरबी में कफील साहब? ये तो मेडिकल फील्ड में डॉक्टर, उसके लिए तबीब उनका वर्ड आता है। अगर किसी फील्ड में, दुक्तूर। दुक्तूर। दुक्तूर, माशाअल्लाह। दुक्तूर। चलिए, उम्मे हमजा और ताजिरुन। ताजिर को कहते हैं। ओके, कैट को क्या कहते हैं? कैट, उम्मे नहीं, बिनते अब्दुल कदीर। है। पितुल। क्या? पितुल। ठीक है, माशाअल्लाह। हम्म चलिए, थोड़ा और तेज पूछना पड़ेगा यहाँ। एक एक से थोड़ा चार पांच पूछते हैं हम, तो इसमें आसानी भी रहेगी। चलिए अनम जी, माइक अनम्यूट करें आप अपना। हम्म बताइए, कलमुन, पेन, किताबुन, किताब, चाबी, मिफ्ताहुन, कुर्सी, कुर्सियुन, बेड, सरीरुन, स्टूडेंट, तालिबुन, गधा, अ, गधा, जमलुन, जमलुन नहीं, गधा, कैमल, गधा क्या था? कैमल, कैमल, जमलुन, हाँ कैमल जमलुन। गधा। गधे का नहीं याद है। आ जाएगा अभी, एक्टिव रहिएगा। मुर्गा, ओके। मुर्गा। दीकुन, उस्ताद, दीकुन, ओ, उस्ताद, मुदर्रसुन, मुदर्रिसुन। मुदर मुदर्रसुन, क्या प्रोनाउंस है? मुदर्रिसुन। मुदर्र मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन। मुदर्रिसुन। हाँ, मुदर्रिसुन। ओके। अच्छा, आपको ये समझा? अच्छा, ये आप इसको मुदर्रिसुन इसलिए पढ़ रहे हैं। ओके, समझ गया मैं। अभी समझाता हूँ आप लोग को। अभी ये स्क्रीन शेयर करता हूँ, पहले यही समझा देता हूँ। चलिए, मुदर्रिस के अलावा सबसे पहले पूछ लेता हूँ, फिर आपको मुदर्रिस। अच्छा, आपने ये मिस्टेक की। यूसुफ साहब, चलिए आप बताइए, माइक अनम्यूट रखिएगा अपना। बताइए, घोड़ा। आप यहाँ हैं यूसुफ साहब? चलिए, कपिल साहब आप बताइए, कमीसुन। शर्ट। ओके। हम्म बिल्ला। कित्तुन। ओके, मिंदीलुन। आप ही से पूछूंगा, मिंदीलुन। हाँ, हैंकरचीफ। स्टार। जी। स्टार, सितारा।
सर सैयारा, नहीं नहीं, नजम नजम। ठीक है, आप चलिए माइक अनम्यूट करें अपना। मोहम्मद सद्दाम साहब बताएं जी। आप। दरवाजा। बाबुन। ओके। वलदुन। बॉय। ओके। डॉक्टर। तबीबुन। कुत्ता। कल्बुन। ठीक है, चलिए आप अनम्यूट करें माइक अपना। नाहरुल साहब बताएं आप। गधा। जी नाहरुल साहब, नाहरुल शेख, माइक अनम्यूट करें अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी। गधा। गधा। हिमारुन। हाँ हिमारुन। ताजिर। ताजिर व्यापारी। रजुलुन। ताजिर। ठीक है, रजुलुन। इंसान। मेन मर्द। इंसान के लिए तो हाँ इंसान आएगा ना। हाँ हाँ। मैं हाँ। ऊंट। जमालुन। जमलुन। जमाल मतलब खूबसूरत। जमालुन। ओके। माशाल्लाह। चलिए अब मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको ये मुदर्रिस वाला बता देता हूँ, देखिए। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी एक जी। एक मिनट। नजर आए थे। आ रही है, ठीक है। ये देखिए, अरबी के अंदर इस तरह लिखा रहता है। मुदर्रिसुन। मीम, दाल, रा और सीन। और नीचे लिखो, अभी दिख रहा है। मीम पेश मुंह, दाल, मुदर रिसुन। दिख रहा है। और देखिए एक और। कायदा याद रखिए, अरबी के अंदर हम लोग जब कुरान वगैरह पढ़ते हैं, कुरान, तो कुरान वगैरह पढ़ना और हदीस वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें एक आदत है कि जबर जेर को हम इस तरह पहचानते हैं कि जबर ऊपर होता है, जेर नीचे होता है। ठीक है, अक्सर ऐसे आपने पढ़ते आए हैं, इसी वजह से अभी आनंद जी ने इसको मुदर्रसून पढ़ा। तो अरबी के अंदर जेर दो तरीके से आता है। एक तो ये है कि हरफ के नीचे जेर आ जाए, जैसे कि मैंने लिखा है मुदर्रिसुन, ये जो पहला वाला लिखा है, अगर इस तरह लिखा रहे फिर तो आप हर कोई इसको मुदर्रिसुन पढ़ेगा, क्योंकि हर्फ के ऊपर पेश और जबर आता है। लेकिन जेर दो तरीके से अरबी में आता है। एक तो ये आता है कि हर्फ के नीचे आ जाए, और हर्फ के नीचे कुरान करीम के अंदर पूरा जेर इसी तरीके से आया, वो हर्फ के नीचे आया है। तो ये वाली पहचान तो सबको है कि अगर हर्फ के नीचे जेर आता है उसको जेर पढ़ेंगे। मसला कहाँ आता है? मसला यहाँ आता है नंबर 2। अरबी के अंदर जेर का दूसरा तरीका यह है कि वो हर्फ के नीचे नहीं, शद, शद यानी तशदीद। अगर तशदीद के ऊपर है तो जबर माना जाएगा, और अगर तशदीद के नीचे है तो जेर माना जाएगा उसको, हर्फ के नीचे नहीं आएगा। ठीक है। अब आइंदा से आप कोई भी चीज अगर पढ़ेंगे, तो जैसे कि मुदर्रिसुन आप पढ़ रहे हैं, तो अब मुदर्रिसुन का ये शद है, ये तशदीद है, और इसके नीचे जेर है, इसका मतलब ये जेर है। ये जेर का दूसरा तरीका, दूसरा स्टाइल है अरबी के अंदर। और अगर हर्फ के नीचे आ जाए तब तो ये भी जेर है, और शद के नीचे आ जाए तो भी जेर है। और जबर का तरीका ये कि शद के ऊपर अगर आता है तो जबर माना जाएगा, और अगर शद यानी तशदीद के नीचे आ रहा है तो जेर माना जाएगा, और एकदम हर्फ के नीचे आ रहा है तो भी जेर माना जाएगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने पढ़ा मुदर्रसून, उसकी वजह यही है, उन्होंने देखा
کہ حرف کے اوپر ہے، حرف کے اوپر ہے تو میں اس کو زبر پڑھ دیتی ہوں، لیکن چونکہ شد کے نیچے تھا تو زیر پڑا جائے گا، وہ حرف کے اوپر نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ بات آ گئی سبھی کو سمجھ میں؟ بتائے سب کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ عربی کے اندر تشدید کے نیچے اگر زیر ہے تو اسی کو زیر بولا جاتا ہے، اس کو زبر نہیں پڑھیں گے۔ جیسے مدرسن اگر اس طریقے سے لکھا ہوا ہے تو یہاں پر یہ زبر نہیں مانا جائے گا بلکہ اس کو زیر بولیں گے۔ سمجھ میں آیا انم جی آپ کو؟ چلیے آپ کے برکت سب کو آ گیا ہوگا۔ اوکے، اب ہم چلتے ہیں پی ڈی ایف کے اندر، پی ڈی ایف کو اوپن کرتے ہیں ہم۔ اوکے، کچھ پوچھنا ہے کسی کو اس میں؟ سمجھ میں آ گیا ہے؟ چلیں اب یہاں سے ہم پی ڈی ایف اوپن کرتے ہیں آپ حضرات کے لیے۔ اب ایکٹیو رہیے، جس سے ہم پڑھائیں گے اس کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ ریڈ کرنا ہے سب سے پہلے، پھر ترجمہ کرنا ہے اس کا نمبر 2 پر، اور پھر بیچ میں اگر گرامر پوچھ رہے ہیں تو گرامر بتانا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اب ام حمزہ جی سے۔ چلیے آپ پڑھنا شروع کیجئے فرسٹ لیسن سے، الدرس الاول سے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ الدرس الاول، حاضہ، حاضہ بیت، یہ گھر ہے، حاضہ مسجد، حاضہ بیت نہیں، آخری کا حاضہ جو ورڈ ہے اس پر اعراب بیتن، ظاہر کرنا۔ ہاں، حاضہ بیتن، یہ گھر ہے، حاضہ مسجد، یہ مسجد ہے، حاضہ بابن، یہ دروازہ ہے، نیچے حاضہ کتابن، چلیے ہاں، کتاب ہے، حاضہ قلمن، یہ قلم ہے، حاضہ مفتاحن، یہ چابی ہے، حاضہ مکتبن، یہ ڈیسک ہے، میز ہے، حاضہ سریرن، یہ بستر ہے، حاضہ کرسیون، یہ کرسی ہے۔ آگے چلیے آپ پڑھیے نہار الشیخ صاحب۔ جی نہار الشیخ صاحب آپ پڑھیے آگے۔ جی جی، ما حاضہ، یہ کیا ہے، حاضہ بیتن، یہ گھر ہے، حاضہ، تھوڑا زور سے پڑھیے، مائک قریب کیجیے اپنا۔ جی جی، ہاں، ایئر فون لگایا ہے تو نکال دیجیے، نہیں لگایا تو لگا لیجیے۔ ما حاضہ، آواز آ رہی ہے؟ ما حاضہ، یہ کیا ہے، حاضہ بیتن، یہ گھر ہے، حاضہ بیتن، کیا یہ گھر ہے، نام، جی ہاں، حاضہ بیتن، یہ گھر ہے، ماشاء اللہ۔ ما حاضہ، یہ کیا ہے، حاضہ قمیصن، یہ شرٹ ہے، حاضہ سریرن، کیا یہ بیڈ ہے، لا، نہیں، حاضہ کرسیون، یہ کرسی ہے۔ اوکے اوکے، بس آپ پڑھیے اب انم جی۔ احاذہ مفتاح، کیا یہ چابی ہے، لا، نہیں، ہاذا قلم، یہ قلم ہے، پہلے پورا پڑھ دیں پین گے ہے۔ پھر ترجمہ کریں گے۔ اچھا، ما ہاذا، یہ کیا ہے، ہاذا نجم، یہ سٹار ہے۔ اب یہاں پر فوٹو دیا ہوا ہے اور ما ہاذا کے ذریعے کوشچن کیا ہوا ہے، تو کوشچن کے بعد آنسر یہاں نہیں لکھا ہوا ہے، آنسر آپ کو دینا ہے، اور لیکن یہ سکھا رہے ہیں آپ کو کہ اگر انسانوں کے علاوہ کی چیز کے بارے میں کوشچن کرنا ہے تو اس طریقے سے کیا جائے گا۔ اوکے، تو یہ تو کتاب میں ہے ہی، لیکن کتاب سے پہلے اگر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اگر میں آپ کو نظر آ رہا ہوں تو مجھے دیکھیے آپ لوگ، اور میں نام لے رہا ہوں جس کا وہ مجھے بتائے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے مثال کے طور پر عربی کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے لیے ورڈ آتا ہے، مندیل کا ورڈ آتا ہے۔ اوکے، میں اپنے سامنے یہاں پر عربی کے اندر اس کے لیے قلم ان کا ورڈ آتا ہے، عربی میں اس کے لیے کتاب ان کا ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو بتانا ہے جس کا بھی میں نام لوں، جیسے میں کفیل صاحب سے پوچھ رہا ہوں، کفیل صاحب ما ہاذا؟ حاضہ کتاب، ماشاء اللہ۔ انم جی ما ہاذا؟ ہاذا قلم، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا یوسف صاحب ما ہاذا؟
हाजा जमील, मीन हाजा क्या था एक बार एंकर से वो क्या बोलते हैं? आएगा मिंदिल, मिंदिल, हिंदी। हाजा मिंदिल। ओके, अब मान लीजिए कि मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ, तो मर्द को क्या कहते हैं? तो मैं अपने बारे में क्वेश्चन कर रहा हूँ, माँ हाजा, जी उम्मे हमजा, यानी किसी मर्द के बारे में पूछना है और मैं पूछ रहा हूँ, तो क्या जवाब देंगे आप उम्मे हमजा? माँ हाजा। हाजा रजल, मर्द को रजुल कहते हैं। ओके, विष्णु साहब, माँ हाजा। मन रजलुन। नहीं, ये किसी इंसान के बारे में सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है माँ हाजा, क्या जवाब आएगा? ये मतलब एक बार मर्द खड़ा है, जैसे कि है कलम थी, कलम है हाथ में, तो मेरे पास एक मर्द है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ और कह रहा है कि माँ हाजा, क्या जवाब आएगा उसका? लाम। मर्द, मर्द, मर्द के लिए मान लीजिए डॉक्टर है, ठीक है, ये मेरे सामने डॉक्टर खड़ा है, डॉक्टर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ माँ हाजा, क्या आंसर आएगा? लाम। क्वेश्चन गलत है। मैं कह रहा हूँ कि माँ हाजा, यानी ये क्या है? ये क्वेश्चन ही गलत गलत है। जी, जी मुफ्ती साहब, मुझे लगता है ये क्वेश्चन ही गलत लगता है। माँ। पूछूंगा, ये जिसका मान माइंड मान करेक्ट हाजा होगा, होना चाहिए। जिसका मान माइंड हाजा करेक्ट होगा उसी से पूछा जाएगा, ठीक है? अच्छे, सेकंड कोई पर्सन बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा, इंशाल्लाह हम पूछेंगे, अब उनसे प्रिपेयर करवाएंगे, उनसे पूछेगी भी, ठीक है? अगर कोई अटक रहा है तो उसी की बरकत से दूसरे को पता चल जाएगा ना। चलिए, अच्छी बात है। आ, सबसे पहले पिक ये करना है कि सवाल ही गलत है ये, तो जवाब देने से पहले अच्छी बात है आप हजरत यहाँ तक पहुंचे कि ये सवाल ही गलत है। माँ हाजा के जरिए सवाल इंसानों के बारे में नहीं होगा, बल्कि इंसानों के हवाले की चीज के लिए होगा। ओके, गुड, माशाल्लाह। चले, अब आगे बताइए। बिनते अब्दुल कदीर, स्क्रीन पर जो चीजें नजर आ रही है, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए उसका। माँ हाजा, हाजा हम्म, मिफ्ताहुन, माँ हाजा, हाजा किताबुन, माँ हाजा, हाजा कलमुन, माँ हाजा, हाजा बाबुन, माँ हाजा, हाजा बैतुन, माँ हाजा, हाजा कुर्सियुन। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। आप चलिए कफिल साहब, इसी को पढ़िए और आंसर दीजिए इसका। मा हाजा हाजा मिफ्ताहुन, मा हम्म, हाजा हाजा किताबुन, हम्म, मा हाजा हाजा कलमुन, मा हाजा हाजा बाबुन, हम्म, मा हाजा हाजा बैतुन, मा हम्म, हाजा हाजा कुर्सियुन। ठीक है, माशाल्लाह। आगे, अब आगे बढ़िए सद्दाम हुसैन साहब, आप। हाजा बैतुल, क्या ये घर है? जवाब भी देना है? बिल्कुल। जी। आ, आ, ला हाजा मस्जिदुन। हम्म, हाजा हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? ला हाजा कलमुन। माशाल्लाह। चलिए आगे। हाजा हाजा कमीसुन, क्या ये शर्ट है? नअम हाजा कमीसुन। हाजा नजमुन, क्या ये सितारा है? नअम हाजा नजमुन। हाँ, ये सितारा है। हम्म, चलिए आप नाहरुल शेख साहब पढ़िए इसी को, हादा बैतुन को। हाजा बैतुन, क्या ये घर है? ला हाजा मस्जिदुन। हम्म, हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? ला नहीं। हाजा कलामुन, ये कलम है। पूरा पढ़ेंगे, सवाल भी पूरा पढ़ेंगे, फिर तर्जुमा करेंगे, जवाब भी पूरा देंगे, फिर तर्जुमा करेंगे, बीच में तर्जुमा नहीं करेंगे। ओके। जी जी जी। हम्म, हाजा कमीसुन, क्या ये शर्ट है? नाम हाजा कमीसुन, ये शर्ट है। हाजा नाजमुन, साफ क्या अहादा, ये साफ अहादा। हाजा नाजमुन, क्या ये सितारा है? नाम हाजा नाजमुन, माशाल्लाह। ये सितारा है। ओके, गुड। चलिए अब आगे बढ़िए शोएब भाई, बहुत आसान आ गया आपके लिए, कोई एराब नहीं लगा हुआ है। यहाँ तमरीन, तमरीन मीन्स होता है एक्सरसाइज, तमरीन एक्सरसाइज, यहाँ लिखा हुआ है इक़रा वक्तुब, मीन्स होता है इसका इक़रा पढ़िए, वक्तुब लिखिए, यानी पढ़ और लिख। तो चलिए शोएब भाई ये टाइटल पढ़िए, इक़रा वक्तुब, और ये जो लिखा हुआ इसमें देखिए अरबी लिखी है, लेकिन एक भी एराब, एराब मीन्स ना आखिर में कुछ लगा हुआ है ना हरकत लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी आप सही प्रोनाउंस कर लेंगे इंशाल्लाह, और तर्जुमा भी कर लेंगे। चलिए शोएब भाई।
جی اقرا وکتب. ہاں، اور اس کا ترجمہ کرنا. اقرا ہاں وقتو کا ترجمہ ہوتا ہے اقرا مینس ہوتا ہے پڑھیے، وقتو مینس ہوتا ہے لکھیے، اور یہ بار بار آئے گا. تو جس کو بھی میں بولوں چلیے پڑھیں تو ٹائٹل پڑھنا ہے سب کو. پڑھنے آ رہا ہے تب بھی پڑھنا ہے، نہیں آ رہا ہے تب بھی پڑھنا ہے، اور ترجمہ کرنا ہے. چلے. اقرا وکتب، ہوں. پڑھیے اور لکھیے. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. ھذا مکتب، ترجمہ. ھذا مکتب، ھذا مکتبن کا ترجمہ. مکتب. اچھا، ابھی دیکھیے دوسرے لوگ بتا دیں گے. ام حمزہ آپ بتائیے. مکتب اسکول کو کہتے ہیں، یہ اسکول ہے. اچھا، ایک میننگ اسکول کا ہوتا ہے، لیکن ابھی ہماری پی ڈی ایف میں مکتب جو ہے وہ میز کے معنی میں چل رہا ہے. گڈ ڈیسک. ماشاء اللہ. ڈیسک کے رائٹنگ معنی جی میں. ڈیسک. اوکے چلیے آگے ھذا چلیے. مسجد، ہوں. یہ مسجد ہے. ھذا قلم، یہ قلم ہے. ھذا سریر، یہ بیڈ ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے. ھذا کرسی، یہ کرسی ہے. اھذا بیت، اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے. ہوں. لا ھذا مسجد، نہیں یہ مسجد ہے. ہوں. ما ھذا، یہ کیا ہے. ھذا مفتاح، یہ چابی ہے. آپ پڑھیے انم جی اسی کو شروع سے اقرا وکتب سے. ترجمہ بھی کیجیے جیسا پڑھا ہے، صحیح سے اچھے سے پرناؤنس کریں. جی اقرا وکتب، اقرا پڑھیے اور وکتب لکھیے. یعنی لکھیے. ہاں پڑھیے اور لکھیے. چلیے. ھذا مکتب، یہ ڈیسک ہے. ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. ھذا قلم، مسجد نہیں، یہ پین ہے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں اردو میں مسجد. مسجد نہیں، مسجد. کیا مسجد. مسجد، ہوں. مسجد. ہوں. ھذا مسجد، ھذا قلم، یہ پین ہے. ھذا سریر، یہ بیڈ ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے. ما ھذا یہ ھذا کوشچن ہے نا، تو ایسا لگے کوشچن. ما ھذا، ما ھذا. ما اوکے. ھذا، ہوں. ما ھذا. ھذا کرسی، یہ کرسی ہے. اھذا بیت، کیا یہ بیڈ ہے. لا نہیں، ھذا مسجد. سوال دیکھیے، آپ نے تو صحیح پڑھا عربی میں. سوری بیتن یعنی گھر. اھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے. لا ھذا مسجد، نہیں یہ مسجد ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے. ھذا مفتاح، یہ چابی ہے. ہاں چلیے کبھی جواب پڑھیے. ماشاء اللہ آپ لوگوں کو عربی آ گئی، نہ اس پر اعراب لگا ہے نہ اس پر حرکت لگی ہے. ماشاء اللہ آپ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، ترجمہ بھی کر رہے ہیں. چلیے کبھی جواب پڑھیے. اقرا واکتب. ھذا مکتب، یہ ڈیسک ہے. ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. ھذا قلم، یہ پین ہے. ھذا سریر، یہ بیڈ ہے. ما ھذا، ما ھذا، یہ کیا ہے. ھذا کرسی، یہ کرسی ہے. اھذا بیت، کیا یہ گھر ہے. لا ھذا مسجد، نہیں یہ مسجد ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے. ھذا مفتاح، یہ چابی ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کفیل صاحب، اھذا قمیص، جواب دیجیے. لا ھذا قلم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلیے آپ بتائیے انم جی، اھذا مندیل. لا ھذا قلم. اھذا قلم. نعم ھذا قلم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ پڑھیے اسی کو. نہار الشیخ صاحب، نہیں آپ نہیں، ایک منٹ. یوسف صاحب آپ پڑھیے اسی کو. اقرا واکتب، پڑھو لکھو. ھذا مکتب، یہ ڈیسک ہے. ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. ھذا قلم، یہ قلم ہے.
हाजा सरीरुन ये बेड है, मा हाजा ये क्या है, हाजा कुर्सियुन ये कुर्सी है, हाजा बैतुन क्या ये क्या है, क्या ये घर है? ये घर है, ला ला हाजा मस्जिदुन हाँ ये मस्जिद है, मा हाजा ये नहीं क्या है, नहीं, ये मस्जिद है। ला मतलब ना नहीं होता। हाँ ना मतलब, मा हाजा ये क्या है, हाजा मिफ्ताहुन ये चाबी है। ओके, आप चलिए मैं हमजा अपना माइक म्यूट कीजिए, बताइए मा हाजा जो मेरे हाथ में है। हाजा कलमुन। ओके, हाजा मिफ्ताहुन। ला हाजा कलमुन। हाजा कलमुन। नम हाजा कलमुन। ठीक है, माशा अरबी आ रही है आप जी। लोगों को? आप लोग अरबी में बात कर रहे हैं माशाल्लाह। तकल्लम बिल्लुगतिल अरबिय्या बाद यौमिन बाद सलासतिन बाद यौम खमसिन। 5 दिनों के अंदर ही तकल्लम बिल्लुगतिल अरबिय्या फसीहन बलीगन, माशाअल्लाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मन हादा, इसको पढ़िए आप। शमशाद साद शमशाद साहब आप अभी आए हैं, आप पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़िए जी इसको। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। आप देखिए कितने लोग मौजूद है, फिर भी मुझे पता चल जाएगा कौन कब आया है, ठीक है? आप 10 मरतबा जाकर आएंगे फिर भी मेरी नज़र आपके ऊपर भी है, आपके कमेंट पर भी है, पीडीएफ पर भी है, कौन आंसर दे रहा है नहीं दे रहा इस पर भी है। तो इतनी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाता हूँ। तभी कोशिश करता हूँ कि हर एक को पूरा एक्टिव रखूँ और हर एक को बराबर तरीके से आ जाए। फिर भी कुछ कोताही और कमी रह जाए तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए उसको, लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ मेहनत करने की। चलिए पढ़िए आप। मन हाजा, हम्म हाजा तबीबुन। मन हाजा, तो पहले तर्जुमा करें आप। मन हाजा का तर्जुमा क्या होगा? ये कौन है? अच्छा, मन किसके लिए आता है? इंसानों के लिए। यानी इंसानों को क्या, किसके लिए आता है इंसानों के? क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस जो पूछते हैं इंसानों के लिए। अभी पूरी बात नहीं आई। पूरा ग्रामर इसका क्या है? इंसानों की हकीकत को जानने के लिए मन से क्वेश्चन किया जाता है ना? हाँ, उनकी रियलिटी को जानने के लिए। जी इस तरीके से बयान करें ताकि हमेशा जी आसानी रहे। चलिए अब पढ़िए जी और तर्जुमा कीजिए। पढ़ने में ऐसा है कि पहले मुकम्मल पढ़ेंगे फिर तर्जुमा करेंगे, ये नहीं कि आधा पढ़ के तर्जुमा करना जी। है। चलिए। मन हाजा, ये कौन है? हम्म हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। हम्म मन हाजा, ये कौन है? हाजा वलदुन, ये हम्म लड़का है। हम्म मन हाजा, आपके पास यही पीडीएफ ओपन है जो हमारी है? नहीं मैं इसी में से देख रहा हूँ जो आपने ओपन ओके कर ओके, रखा है। ठीक है ठीक है। अब इसका जवाब आपने यहाँ लिखा हुआ है हाजा वलदुन, ठीक है? जी ये पूरा जी जवाब नहीं है इसका। यहाँ पर, यहाँ पूछा जी गया ये कौन है, तो यहाँ लिखा हुआ है ये लड़का। ये पूरा जवाब है, पूरा जवाब है ये। आप बताइए, ये पूरा जवाब लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ पूरा है ये। अच्छा पूरा है। अच्छा, मैं इसलिए पूरा नहीं कह रहा हूँ उसको कि ये जो लड़का है ये दिखने में फोटो में बड़ा बदमाश दिख रहा है ना, तो इसकी हम्म बदमाशी को तो बयान करना है। तो उसके लिए तो कोई अरबी वर्ड लेकर आएंगे, शरीर। कि हादा वालदुन शरीरुन, ये शरारती लड़का है। लेकिन अभी उसको रहने दिया है, थोड़ा सा हम लोग जब जी आगे बढ़ेंगे तब इसको बताएंगे कि भाई तू शरीर था, तो तेरे लिए शरीर का वर्ड इसलिए नहीं लेकर आया चूंकि अभी लेसन में है नहीं शरीर का वर्ड, वो आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है? तो ये फोटो में जी दिख जी रहा है बड़ी शरारत कर रहा है, दोनों हाथ खोल के खड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग मजबूर है अभी अरबी सीखने के अंदर, तो हम लोग सिर्फ इसको इतना बोलेंगे हादा वाला तुम, ठीक है? चलिए। ठीक। हम्म मन हाजा, हम्म हाजा तालिबुन, ये स्टूडेंट है। ये लग रहा है पढ़ रहा है माशाल्लाह। इसके बाद जी इसके बारे में जो कहा जा रहा है सही लग रहा है। जी। फोटो भी ऐसा होना चाहिए ऐसा लगे कि हाँ सही बात बताई जा रही है। चलिए आगे। आगे बढ़े। हाजा वल हाजा वलदुन, क्या ये लड़का है? हम्म ला नहीं, हाजा रजुलुन, ये आदमी है। ओके, ठीक है। आप इसी को पढ़िए। तुम्हें हमजा आप पढ़िए मन आजा से। मन हाजा, ये क्या है? अच्छा, मन हाज नहीं, हु इज दिस?
मतलब मन हाजा ये कौन है? सवाल पूछा गया है, ये कौन है? ओके। मन हाजा ये कौन है? हाजा तबीबुन ये डॉक्टर है। मन हाजा ये कौन है? हाजा वलदुन ये बच्चा है, बॉय है। मन हाजा ये कौन है? हाजा तबीब तालिबुन ये स्टूडेंट है। अहाजा वलदुन क्या ये बच्चा है, बॉय है? ला नहीं। हाजा रजलुन ये मैन है, इंसान मतलब के मर्द है। गुड। मर्द है, मर्द है। माशाल्लाह। चलिए आप यूसुफ साहब पढ़िए इसी को। जी यूसुफ साहब। मन हाजा, who is this? मन हाजा, ये कौन है? ये कौन है? हाजा तबीबुन ये डॉक्टर है। मन हाजा ये कौन है? हाजा वलदुन ये लड़का है। मन हाजा ये कौन है? हाजा तालिबुन ये स्टूडेंट है। हाजा हाजा वलदुन हाजा वलदुन क्या ये लड़का है? क्या ये लड़का है? ला हाजा रजुलुन नहीं ये आदमी है। ओके गुड माशाल्लाह। आगे है, चलिए पढ़िए। आगे फोटो बना हुआ है। अनम जी आप पढ़िए और तर्जुमा करिए फिर पढ़ के। मा हाजा ये क्या है? हाजा मस्जिदुन ये मस्जिद है। मन हाजा ये कौन है? हाजा ताजिरुन ये ताजिर है। हाजा कल्बुन हाजा कल्बुन ये क्या है? ये कुत्ता है। हाजा कल्बुन क्या ये कुत्ता है? ला हाजा कित्तुन नहीं ये कैट है। चलिए आगे। हाजा हिमारुन ये घोड़ा है। अरे अब देख के तो हाजा वो गधा बोलेगा सॉरी मैंने क्या कसूर किया है आपके साथ, मेरे को याद कर लीजिए। घोड़ा बोल रहा मैं तो इंतजार ही में हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए। हाजा हिमारुन ये डंकी आपको है, देख भी रहा है गधा है। तिरछी निगाहों से। चलिए। हाजा हिमारुन क्या ये गधा है? ला हाजा हिसानुन नहीं ये घोड़ा है। वमा हाजा और ये क्या है? हाजा जमलुन ये कैमिल है। आगे बढ़िए। मा हाजा ये क्या है? हाजा दीकुन ये मुर्गा है। मन हाजा ये कौन है? हाजा मुदर्रिसुन ये टीचर है। तो यहाँ पर मुदर्रिसुन हाजा में रा के ऊपर आ रहा है ना हरकत, तो इसको मुदर्रिसुन क्यों नहीं पढ़ रहे? मुदर्रिसुन क्यों पढ़ रहे? ऐसा क्यों पूछे तो क्या आंसर देंगे आप? क्योंकि जो जबर है वो तशदीद के नीचे है, तो इसीलिए ये मुदर्रिसुन पढ़ा जाएगा। हाँ तो अब वो और जबर नहीं अगर माना जबर जाएगा, अब उसको तशदीद के जेर ही ऊपर बोला हो जाता है। क्या बोला जाएगा उसको? उसको जेर हाँ जेर ही बोला जाएगा हाँ उसको। जेर बोला जाता है। शद के नीचे होगा उसको जेर हाजा बोला जाता है, दिखने मुदर्रिसुन में जबर दिखता है वो। चलिए आगे। जी। हाजा कमीसुन क्या ये शर्ट है? ला हाजा मिंदीलुन नहीं ये रुमाल है। ओके चलिए आप पढ़िए अब यहीं से महाजा से आप पढ़िए सद्दाम हुसैन साहब। मा हाजा ये क्या है? हाजा मस्जिदुन ये मस्जिद है। मन हाजा ये कौन है? हाजा ताजिरुन ये ताजिर है। हाजा हाजा कल्बुन ये कुत्ता है। और हाजा कल्बुन क्या ये कुत्ता है? ला हाजा कितुन नहीं ये बिल्ली है। आप पढ़िए हाजा शुएब साहब, आप पढ़िए आगे से। इस तरीके से बोला जाएगा। कोई अगर मदीना की गलियों में घूम रहा हो तो पकड़ा जाएगा। जी जी जी। जी। हाजा हिमारुन हम्म ये गधा है।
احاذا حمارن، کیا یہ گدھا ہے؟ لا ھذا حصان، نہیں یہ گھوڑا ہے۔ ماشاء اللہ۔ وما ھذا، اور یہ کیا ہے؟ ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ اوکے، آپ پڑھیے آگے نہار الشیخ صاحب۔ ما ہاجا، یہ کیا ہے؟ ہاجا دیکن، یہ مرغا ہے۔ من ہاجا، یہ کون ہے؟ ہاجا مدرسن، یہ شکشک ہے۔ ہاجا قمیصن، یہ تو ہندی ورڈ ہے، اور آپ کہاں سے ہیں؟ جی مفتی صاحب میں آسام سے ہوں، انڈیا آسام ماشاء اللہ، تو آپ ہندی پڑھنا جانتے ہیں؟ ہاں ہندی آتے ہیں۔ ماشاء اللہ، گڈ، آگے چلیے۔ ہاجا قمیصن، کیا یہ شرٹ ہے؟ لا ہاجا مندیلن، یہ رومال ہے۔ ماشاء اللہ، چلے اب آگے آپ پڑھیے بنت عبد القدیر صاحبہ، اقرا وکتب۔ اقرا و اکتب، ما ھذا، یہ کیا اقرا ہے؟ وکتب کا ترجمہ کیجئے۔ ریڈ اینڈ رائٹ، پڑھو اور لکھو۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا کلب، یہ کتا ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے۔ ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ اھذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ لا ھذا قط، یہ نہیں یہ بلا ہے۔ اھذا دیک، کیا یہ مرغا ہے؟ نعم، ہاں۔ اھذا حصان، کیا یہ گھوڑا ہے؟ لا ھذا حمار، نہیں یہ گدھا ہے۔ ھذا مندیل، یہ ہینڈ کرچیف ہے۔ اھذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ نعم، ہاں۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا رجل، یہ مرد ہے۔ تو آپ نے کہیں یہ پڑھ رکھی ہے پہلے سے، یہ والی پی ڈی ایف؟ ہاں یہ بک پڑھے تھے ہم۔ یہ پڑھی ہے پہلے؟ جی مطلب خود سے ہی پڑھ لیے تھے۔ اس سے پہلے تھے یعنی کب، 1 سال پہلے؟ ہاں بہت دن ہو گیا۔ اچھا ماشاء اللہ، اچھا اچھی پکڑ ہے آپ کی، تو اس وجہ سے ایسا لگا کہ پہلے سے دیکھا ہوا ہے۔ آپ پڑھیے، اب سب سے پڑھوا رہا ہوں، یہ سب ہی کو پڑھنا ہے، تو سب ہینڈ ریز کر لیں پڑھنے والے، اور چونکہ انہوں نے پڑھ لیا ہے بنت عبد القدیر صاحبہ نے، تو آپ مت ہینڈ ریز کیجیے گا، سب ہینڈ ریز کر لو، جس کو پڑھاؤں اپنا ہینڈ لوور کر دے تاکہ اس سے تھوڑا اندازہ ہو جائے کون پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے۔ چلیے ام حمزہ پڑھیے۔ ما اقرا و اکتب، پڑھو اقرا اور زیر کے ساتھ، اقرا کسرا۔ اقرا پڑھو، و اکتب اور لکھو۔ وہ اکتب نہیں، نمبر وقتب، کاف پر جزم، وقتب، وہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا بیچ کا، وقتب، وقتب حمزہ صرف لکھا جائے گا، وہ اکتب نہیں، وقت واو کو کاف سے ملا دیں گے، یہ عربی کا طریقہ ہے، وہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا فی الحال ابھی۔ اقرا اچھا، وقتب، اقرا وقتب، پڑھو اور لکھو۔ نمبر 1، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا قلم، قلمن، یہ قلم ہے۔ ھذا کلبن، یہ کتا ہے۔ کلبن نہیں، کلبن، لام پر جزم ہے۔ کلبن، کلبن، ھذا کلبن، یہ کتا ہے۔ من ھذا، یہ کیا ہے؟ اچھا، ھذا طبیب، یہ من ھذا، یہ کون ہے؟ ہاں یہ کون ہے؟ ھذا طبیبن، یہ طبیب ہے۔ ھذا جملن، یہ کیمل ہے۔ اھذا کلبن، کیا یہ کلبن کتا نہیں، ہے؟ کلب تو ہو جائے گا، کلبن، کلبن، اھذا کلبن، کیا یہ کتا ہے؟ لا ھذا قطن، نہیں یہ بلا ہے۔ اھذا دیقن، کیا یہ روسٹر ہے، مرغا ہے؟ نعم، ہاں۔ اھذا حصان، کیا یہ گھوڑا ہے؟ لا ھذا حمار، نہیں یہ گدھا ہے۔ ھذا مندیل، کیا یہ ہینگر چیف ہے؟ نہیں یہ تو نہیں لکھا ہے، کیا یہ خبر دے رہے؟ ھذا مندیل، ہاں یہ ہینگر چیف ہے۔ اھذا ولدن، کیا یہ لڑکا ہے، بوائے ہے؟ نعم، ہاں۔
من हाजा ये क्या है, हाजा रजुल मिस्टेक कर रहे हैं आप मन में, उससे असल में इंग्लिश आप बोलते हो ना ज्यादा, तो इसलिए उर्दू में थोड़ी सी आपको तकलीफ हो जाती है। मन हाजा ये कौन है? मन हाजा ये कौन है, हाजा रजुलन ये मर्द है। ठीक है, माशाल्लाह, गुड। आप चलिए ईशु साहब पढ़िए, फटाफट पढ़िए सब। अब तो माशाल्लाह से फॉरवर्ड हो गए, फटाफट पढ़ना है अच्छे से और तर्जुमा करना है। चलिए। मा हाजा ये क्या है, हाजा कलमुन ये कलम है, हाजा कलब हाजा कल्बुन हाजा कल्बुन ये कुत्ता है। ये 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 कुत्ता है। मन हाजा ये क्या, ये कौन है, हाजा तबीबुन ये डॉक्टर है, हाजा जमलुन ये ऊंट है, हाजा कल्बुन हाजा कल्बुन ये क्या ये कुत्ता है। क्या ये कुत्ता है। लाम हाजा कहाँ नाम लिखा भैया? ला ला आपने नाम लिखा है? ला ला हाजा ला हाजा कुत्तुन। बस बस, नहीं आगे आप पढ़िए। नाहरुल शेख साहब कंटिन्यू कीजिए 6 नंबर से। हाजा दीकुन ये नहीं, क्या, आहाजा। हाजा कालबुन कौन सी नंबर से? हाँ 5 से पढ़िए, आहाजा कल्बुन से पढ़िए। हाजा कालबुन क्या ये कुत्ता है, ला नहीं, ला हाजा कितुन नहीं ये कैट है, हाजा दीकुन क्या ये आहाजा मुर्गा, आहाजा हाजा दीकुन क्या ये मुर्गा है, नाम हाँ। ठीक है, आगे बढ़िए। हाजा हिसानुन क्या ये घोड़ा है, ला नहीं, हाजा हिमारुन ये गधा है, हाजा मिंदिलुन ये रुमाल है, हाजा वलादुन क्या ये बॉय है, नाम हाँ। मान हाजा ये कौन है, हाजा राजुलुन ये पुरुष है। ये मान हाजा 10 नंबर, मान हाजा ये कौन है, हाजा राजुलुन ये पुरुष है, मैन है। ये आप उसके पहले क्या बोला, फ्रूट है? पुरुष जी, पुरुष हाँ बोला पुरुष पुरुष, मुफ्ती ओके। साहब। हाँ आप चलिए, सद्दाम हुसैन साहब आपने पढ़ लिया है? जिन्होंने पढ़ लिया हैंड लोअर कर दें। पढ़ लिया ना आपने? नहीं, ये बाकी है। चलिए पढ़िए। मा हाजा ये क्या है, हाजा कलमुन ये वक्त तो पढ़िए। हाँ जी, सॉरी वक्त टाइटल पढ़िए। इकरा वक्तु पढ़ो और लिखो। मा हाजा ये क्या है, हाजा कलमुन ये पेन है, हाजा कल्बुन ये कुत्ता है, मन हाजा ये कौन है, हाजा तबीबुन ये डॉक्टर है, हाजा जमलुन ये ऊंट है, और हाजा कल्बुन क्या ये कुत्ता है, ला हाजा कितुन नहीं ये बिल्ला है, और हाजा दीकुन क्या ये मुर्गा है, नअम हाँ, और हाजा हिशानुन क्या ये घोड़ा है, ला हाजा हिमारुन नहीं ये गधा है, हाजा मिंदिलुन ये हैंकरचीफ है, और हाजा वलदुन क्या ये लड़का है, नअम जी हाँ, मन हाजा ये कौन है, हाजा रजुलुन ये मर्द। ओके, आप पढ़िए शोएब भाई, जिन्होंने पढ़ लिया हैंड लोअर कर दें। इकरा वक्तुब पढ़ो और लिखो। मा हाजा ये क्या है, हाजा कलमुन ये कलम है, हाजा कल्बुन ये कुत्ता है, मन हाजा ये कौन है, हाजा तबीबुन ये डॉक्टर है, हाजा जमलुन ये ऊंट है, हाजा कल्बुन क्या ये कुत्ता है, ला हाजा कित्तुन नहीं ये बिल्ली है। बस आप पढ़िए शमशाद साहब, शमशाद साहब आगे पढ़िए आप।
جی. احاذا کلبن، کیا یہ کتا ہے؟ لا ہاذا کلبن نہیں، قطن. کلبن نہیں. کلبن. ہوں لا ہاذا قطن، ہوں نہیں یہ بلا ہے. احاذا دیکن، کیا یہ مرغا ہے؟ نعم، ہاں. احاذا حسانن، ہوں کیا یہ گھوڑا ہے؟ ہوں لا ہاذا حمارن، نہیں یہ گدھا ہے. ہوں ہاذا مندیلن، ہوں یہ رومال ہے. ہوں احاذا ولدن، کیا یہ لڑکا ہے؟ ہوں نعم، ہاں. من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا رجلن، یہ آدمی ہے، مرد ہے. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. چلیے آپ پڑھیے کفیل صاحب. اقرا وکتب. ما ہاذا، ہاذا قلمن، یہ کیا ہے؟ یہ قلم ہے. ہاذا کلبن، یہ کتا ہے. من ہاذا، یہ کیا ہے؟ من ہاذا، یہ کیا ہے؟ من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا طبیبن، یہ ڈاکٹر ہے. ہاذا جملن، یہ کیمل ہے. ہاذا کلبن، کیا یہ کتا ہے؟ لا ہاذا قطن، نہیں یہ بلا ہے. ہاذا دیکن، نعم، کیا یہ مرغا ہے؟ ہاں. ہاذا حسانن، کیا یہ گھوڑا ہے؟ لا ہاذا حمارن، نہیں یہ گدھا ہے. ہاذا مندیلن، یہ ہینکرچیف ہے. ہاذا ولدن، کیا یہ بچہ ہے؟ ہاں. نعم، ہاں. من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا رجلن، یہ مرد ہے. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. چلیے آپ پڑھیے، آپ انم جی. پڑھ لیا آپ نے انم جی؟ جی یہ نہیں پڑھا ہے. یہ پڑھیے. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ وقت تو پڑھیے. ہاذا، ہاں. اقرا وکتب، پڑھیے اور لکھیے. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا قلم، یہ پین ہے. من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا نمبر 2 طبیب، ہے ہاذا کلبن، رائٹ اینڈ لیفٹ، رائٹ اینڈ ہاذا کلب، ہاذا کلبن، یہ کتا ہے. من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے. ہاذا جمل، یہ کیمل ہے. ہاذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ لا ہاذا قط، نہیں یہ بلی ہے، بلا ہے. ہاذا دیکن، کیا یہ مرغا ہے؟ نعم، یس. ہاذا حسان، کیا یہ گھوڑا ہے؟ لا ہاذا حمار، نہیں یہ گدھا ہے. ہاذا مندیل، یہ رومال ہے. ہاذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ نعم، یس. من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا رجل، یہ مین ہے. ماشاء اللہ. اب تمام حضرات کو تو عربی آ گئی، بغیر اعراب کے پڑھ رہے ہیں آپ سب حضرات. اب 5 دن ہوئے، 5ویں کلاس چل رہی اور عربی پڑھ رہے ہیں آپ بغیر اعراب کے، یعنی کوئی حرکت نہیں لگی اور عربی پڑھ رہے ہیں آپ، ماشاء اللہ. تو قرآن کریم پڑھنے کے لیے تھوڑی محنت لگتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب قرآن اب اگر پڑھ رہے ہیں آپ تو انشاءاللہ کچھ حد تک سمجھ میں آنے لگے گا. حالانکہ 5 ہی دن ہوا ہے ابھی تو. پھر عربی، اور عربی ایک آسان چیز بھی، بہت مشکل چیز بھی ہے، لیکن عربی اللغۃ العربیہ سہل سہل جدا، بہت آسان ہے. اب ہم نیکسٹ جو لیسن میں آنے والا ہے گرامر، اس کو آج پڑھ لیتے ہیں اور کل ڈائریکٹلی اپلائی کرنا شروع کر دیں گے. ہمارا یہی طریقہ ہوگا کہ ہم پہلے ہی سب سے فرسٹ پہ گرامر پڑھیں گے، سیکنڈ نمبر پہ ووکیبلری، اور تھرڈ نمبر پر اس لیسن کے اندر اس گرامر کو اپلائی کرنا ہے. اب آپ دیکھیے، اس پورے لیسن کو میں نے پڑھ کے سنایا ہی نہیں آپ کو، کسی کو بھی. صرف گرامر پڑھایا آپ کو، ووکیبلری پڑھائی، پورا لیسن آپ پر چھوڑ دیا. میں نے پڑھایا نہیں، ایک کو بھی میں نے نہیں پڑھا کہ میں پڑھتا ہوں سنو پھر دوسرے دن میرا سن کر پڑھ کر آنا. تو 5 دن میں آپ، یعنی 5ویں دن یعنی آپ نے کل گرامر پڑھا اور آج پورا اپلائی کر پا رہے ہیں آپ. کتنا سمپل ہے. عربی بہت آسان ہے. اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم پوری کلاس کو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے. اب اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو جو چیزیں مدرسے وغیرہ کے اندر 2 سال میں ہوتی ہے، چونکہ وہ بہت ہارڈ طریقے سے ہوتی ہے، بڑی محنتیں لگتی ہے. ہم 1 گھنٹہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر پڑھنا آپ کو زیادہ پڑھا بھی رہا ہوں میں، مطلب پوچھ پاچھ زیادہ کر رہا ہوں.
اپنی طرف سے کم بول رہا ہوں، کم گرامر بتا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ برکت دے اسی 1 گھنٹے میں، جہاں 8 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے، 2 سال پڑھائی ہوتی ہے، اللہ 1 ہی گھنٹے میں برکت دیں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات کی برکت سے سبھی کو انشاءاللہ آ جائے گی عربی۔ اب نیکسٹ لیسن جو ہے الدرس الثانی، یعنی دوسرا لیسن، اس کے اندر کیا کیا گرامر آئے گا، اس گرامر کو آپ لکھ لیں، بہت سمپل ہے۔ اس کے اندر صرف ایک گرامر آنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذالکا۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں، اب تک آپ نے کیا گرامر لکھا، کس طریقے سے لکھا ہوگا؟ ہاذا، ما، من، حمزہ۔ اب آپ کو لکھ لینا ہے لیسن نمبر 2، یا عربی میں لکھنا ہے الدرس الثانی۔ الدرس الثانی مینس، الدرس مطلب لیسن، ثانی مینس دوسرا، الدرس الثانی مینس دوسرا لیسن۔ کیا لکھنا ہے پھر آگے؟ بڑا سا ذالکا لکھ لینا ہے، ذالکا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکا ایسا لکھا رہتا ہے، ذالکا اونلی لکھ لیجئے۔ اب ذالکا کا کیا گرامر ہے؟ بہت سمپل۔ ہاذا کیا گرامر تھا؟ ہاذا کس کے لیے آتا ہے؟ میں بھی پوچھ لیتا ہوں، انم جی بتائیے، ہاذا کس کے لیے آتا ہے؟ ہاذا قریب کے لیے آتا ہے، اوکے اور ہاذا کا میننگ یہ ہوتا ہے، اوکے، اور یہ سنگولر کے لیے آتا ہے، اور مین کے لیے آتا ہے، اور انسان اور انسانوں کے علاوہ سب کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء سیم یہی گرامر ہے ذالکا کا، خالی ذالکا میں 2 چیز چینج کر دینی ہے۔ نمبر 1، ذالکا کے معنی ہوتا ہے وہ، اور یہ دور کے لیے آتا ہے، بس سیم گرامر ہاذا والا ہے۔ کیا؟ ذالکا دور کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اور یہ میل کے لیے آتا ہے، سب کے لیے آتا ہے۔ سمپل ہو گیا۔ چلیے آپ بولیے ذالکا کا، بولیے انم جی۔ ذالکا کا گرامر بولیے، بہت سمپل ہو گیا۔ ذالکا دور کے لیے آتا ہے، ہوں ذالکا کا میننگ ہے وہ، ہوں اور یہ دور کے لیے آتا ہے، اور یہ میل کے لیے آتا ہے، اور یہ سب چیزوں کے لیے آتا ہے، اور ایک کے لیے آتا ہے۔ ہو گیا سمپل۔ ایک کے لیے آتا ہے۔ چلیے آپ بول لیجئے کفیل عثمانی جی صاحب، سمپل۔ اس کا گرامر بتائیے ذالکا کا۔ ابھی تو پڑھا ہی نہیں، 1 سیکنڈ میں آ گیا۔ جی مفتی، یہ دور کے لیے آتا ہے۔ ہاں، جی، ایک کے لیے آتا ہے، سب یہ کے لیے ایک کے آتا ہے، لیے، میل کے لیے ایک کے آتا لیے ہے، آتا ہے، مطلب پورا سب کے لیے کمپلیٹ آتا وہی ہے۔ گرامر جو ہاذا کا ہے، خالی اس میں اچھا، چینج کر دینا ہے۔ دور کے لیے آتا ہے۔ اوکے جی، گڈ، ماشاء اللہ۔ چلیے فٹافٹ سب بول دیجیے، سب سے پوچھتے جا رہا ہوں۔ بنت عبد القدیر بتائیے ذالکا کس کے لیے آتا ہے؟ ذالکا کے معنی وہ کے ہیں، ذالکا دور کے لیے آتا ہے، مفرد کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے آتا ہے، سب کے لیے آتا ہے۔ ہاں، یہ آپ مفرد پھر پڑھ رہے ہیں، مفرد نہیں، کیا پڑھیں گے اس کو؟ مفرد، کیا پڑھیں گے؟ مفرد، مفرد۔ اوکے گڈ، ماشاء اللہ۔ آپ بتائیے ام حمزہ، ذالکا کا گرامر کیا ہے؟ ذالکا کے معنی وہ ہیں، یہ دور کے لیے آتا ہے، میل کے لیے آتا ہے، سب کے لیے آتا ہے، اور ایک کے لیے آتا ہے۔ سب سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کے لیے بھی آتا ہے، انسانوں کے علاوہ کے لیے۔ انسانوں کے علاوہ بھی آتا ہے۔ دیکھیے مثال یہاں لکھی اسکرین پر، دیکھیے آپ لوگ، کیا لکھا ہوا ہے؟ ذالکا رجل، یعنی انسانوں کے لیے وہ مرد ہے۔ ذالکا نجم، لیفٹ سائڈ میں وہ ستارہ ہے، یہ انسانوں کے علاوہ کے لیے۔ ذالکا مدرس، یہ استاد ہے۔ ذالکا بیت، وہ گھر ہے، یہ استاد نہیں، وہ استاد ہے، وہ گھر ہے۔ ذالکا طالب، وہ طالب علم ہے۔ ذالکا حسان، وہ گھوڑا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں سارے نیو ورڈ جو ہے وہ آپ کو پہلے سے پتا ہے۔ تو لیسن نمبر 2 کے اندر اونلی ذالکا ہے، اس کے علاوہ دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری وہی چیز جو آپ نے پڑھ لی ہے۔ کیا کیا پڑھ لیا آپ نے؟ جیسے کہ من ہاذا ومن ذالکا، یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ تو من تو آپ پڑھ چکے ہیں، ابھی میں پوچھتا ہوں آپ بتا دیں گے۔ صدام انصاری صاحب بتائیے، من کس کے لیے آتا ہے؟ من انسانوں کی حقیقت جاننے کے لیے سوال کرنا ہو تو من سے اب سوال کوئی ہوتا انسان اگر قریب میں ہے، جیسے کہ یہاں پر قریب میں کوئی ہے، تو کیا پوچھیں گے اس کو کہ یہ کون ہے، یعنی من ہاذا۔ اور اگر کوئی دور کھڑا تو اس کے لیے سوال کریں گے ومن ذالکا، وہ کون ہے؟ سمپل ہے، جیسے کہ یہاں مثال دی ہوئی ہے اسکرین پر، آپ دیکھیں گے کہ من ہاذا، من ہاذا، ہاذا مدیر، مدیر مینس پرنسپل، یہ کون ہے؟ یہ پرنسپل ہے۔ ومن ذالکا، من ذالکا، وہ کون ہے؟ ذالکا مدرس، وہ استاد ہے، مطلب پرنسپل قریب میں، استاد دور میں ہے۔ من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا امام، یہ امام صاحب ہے۔ من ذالکا، وہ کون ہے؟ ذالکا طالب، وہ طالب علم ہے۔ اب ایسے پوچھ لیتے ہیں من ہاذا، ہاذا قلم، اور من ذالکا، ذالکا مندیل۔ سمپل ہو گیا، سمجھ میں آ گئی چیز؟ چلیے آ رہی ہوگی سمجھ میں۔ آگے بتائیے شعیب بھائی، آپ بتائیے ماں، ماں کس کے لیے آتا ہے؟
جی ماں کس کے لیے آتا ہے؟ ماں انسانوں کے علاوہ کی ریئلٹی کو جاننے کے لیے آتا ہے. اوکے سمپل ہو گیا ماشاءاللہ، یہ بھی پڑھ چکے ہم. اب اگر قریب میں کوئی ہے تو پوچھیں گے ما ہاذا، ما ہاذا، ماں ہاذا قلم، ٹھیک ہے. ما ذالکا، ذالکا مندیل، انسانوں کے علاوہ کی چیزیں دونوں. شعیب بھائی انسانوں کے علاوہ کی چیزیں دونوں، یہ دونوں. جی 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 یہ اوکے دونوں. اوکے گڈ. اور آپ اگر آپ کے بارے میں پوچھنا ہے تو ایسا پوچھیں گے ما ہاذا وما ذالکا، یا کیا پوچھیں گے؟ اگر آپ قریب یا دور تو آپ کے لیے کیا سوال کریں گے شعیب بھائی؟ میں اگر قریب ہوں تو اور آپ پوچھنا ہے آپ کے بارے میں ہے کہ من آپ، ہاذا، من ہاذا، ہاں، اور اگر آپ دور ہو تو من ذالکا. ماشاء اللہ گڈ ہے. دیکھیے ما ہاذا، ہاذا حجر، یہ کیا ہے؟ یہ پتھر ہے. ما ذالکا، وہ کیا ہے؟ ذالک لبن، وہ دودھ ہے، ملک. ما ہاذا، ہاذا حمار، یہ گدھا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گدھا ہے. ما ذالک، وہ کیا ہے؟ وہ ذالک قط، وہ بلہ ہے. تو گرامر تو آپ کو سبھی کو پتہ چل گیا. ذرا ہینڈ ریس کر دیجئے. سمپل ہو گیا. ذالکا، من اور ما، سب کا سب ہینڈ ریس کر دیا فٹافٹ. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ سبھی کو آ گیا ہے ماشاءاللہ. مفتی صاحب مجھے ایک چیز پوچھنی ہے آپ جی سے. پوچھیے. یہ ذالکا کے بعد کا جو حصہ ہے نا اس میں مجھے آواز نہیں آئی تھوڑی سی، تو آپ ایکسپلین کر دیں گے؟ ہاں جی. ذالکا کس کے لیے آتا ہے؟ ذالکا جو آتا ہے وہ دور کے لیے آتا ہے، اور ایک کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے آتا ہے، سب کے لیے آتا ہے. اور اس کے بعد کی چیز سے مراد اگر آپ کی ہے کہ ذالکا کے بعد آپ نے کیا بتایا، گرامر یہ پوچھنا چاہتی ہیں آپ جی تو اس کا، من ہاذا، ہاں تو من ہم نے ہاذا اور بتایا، ہم نے من یہ بتایا ذالکا. کہ من آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں. من کا جی مطلب یہ پڑھ چکا ہے کہ کون. اب اگر من کے ساتھ ہاذا لگ جاتا ہے تو سوال یہ ہوگا یہ کون ہے، اور اگر من کے ساتھ ذالکا لگتا ہے ترجمہ ہوگا وہ کون ہے. اور ہاذا کا مطلب ہاذا سب کے لیے آتا ہے، اور ذالکا بھی سب کے لیے آتا ہے. من کس کے لیے آتا ہے؟ انسانوں کے بارے میں ریئلٹی جاننا ہو تو من سے کوشچن کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر من سے کوشچن کیا جائے گا تو انسانوں کے علاوہ کے کوشچن نہیں کر سکتے. اونلی فار مین، اونلی فار میل، یعنی صرف اونلی فار وومین، یعنی جو ہے انسانوں کے لیے سوال کیا جائے گا من کے ذریعے. ٹھیک ہے. جی. اور ماں کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ ماں کے ذریعے کوشچن انسانوں کے علاوہ کا کیا جاتا ہے. یعنی اگر انسانوں کے بارے میں ماں کے ذریعے کوشچن کیا جائے گا تو یہ رونگ ہوگا. تو اب اگر ہاں کوئی چیز قریب ہے انسانوں کے علاوہ کے، جیسے قلم، تو اس کو پوچھیں گے ما ہاذا. اور اگر یہی چیز دور ہے تو انسانوں کے علاوہ کی یہ چیز، اس کے لیے سوال کریں گے ما ذالکا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. جی سمجھ میں آ گیا؟ جی. اور کچھ؟ چلیے اب ہم ووکیبلری پہ آتے ہیں. ووکیبلری میں کیا چیز ہے؟ لیسن نمبر 2 کے اندر بہت کم ووکیبلری آ رہی ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ امام. امام مینس امام، جو مسجد کے امام ہوتے ہیں. امام کا ترجمہ امام ہی ہوتا ہے، اس کو لیڈر بھی بول سکتے ہیں. سکرن، پروناؤنس کیا ہے اس کا؟ سکرن مطلب سوگر، مطلب شکر. اور پھر ہے حجرن، حجرن مینس اسٹون، پتھر. لبن مطلب ملک، دودھ. باقی تو سب آپ کو پتہ ہی ہے جو بتا چکا ہوں. تو کل میں سب سے پہلے گرامر سنوں گا، ہاذا کا، ماں کا، من کا، حمزہ کا اور ذالکا کا. اور پھر اس کے بعد ووکیبلری سنوں گا لیسن نمبر 1 کی اور 2 کی. یہ دونوں کام ہوں گے 10 منٹ کے اندر. پھر ہم اسٹارٹ کروں گا میں لیسن نمبر 2 پڑھوانا آپ سے. یہ لیسن نمبر 2 پڑھوانا شروع کروں گا. تو آپ کو بہت سارے کام دے دیا میں نے. سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے، سارے گرامر ریوائز کر لینا ہے. نمبر 1. نمبر 2 ووکیبلری لیسن نمبر 1 اور 2 کی دونوں دیکھ لینا ہے، بہت کم ہے. نمبر 3 یہ لیسن نمبر 2 کھولنا ہے اور بیٹھ کر دیکھنا ہے کہ جو گرامر مجھے ابھی اب تک پتا ہے کیا میں اس گرامر سے لیسن نمبر 2 کو سولو کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں. یقیناً آپ کر سکتے ہیں. آپ کر کے دیکھیے گا، آپ پورا لیسن آرام سے سولو کر لیں گے. تو میں آپ سے پڑھاؤں گا، پڑھتے چلے جائے گا، انشاءاللہ سولو ہو جائے گا. تو امید ہے کہ کل لیسن نمبر 2 بھی ہمارا ہو جائے گا. اوکے. تو کون کون کر کے آئے گا اس طریقے سے؟ کون کون کر کے آئے گا؟ چلیے سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ حضرات کو؟ ایسے سر پر تو نہیں جا رہے؟ لوڈ تو نہیں لگ رہا ہے کسی کو؟ زیادہ تو نہیں ہو جا رہا ہے لوڈ؟ ہماری طرف سے اوور لوڈ کی چیزیں نہیں دی جا رہی آپ کو کسی کو بھی؟ ہاں ٹھیک ہے. کہ کسی کے اوپر کوئی زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے کوئی چیز کہ مفتی صاحب بہت زیادہ گرامر پڑھا دیا، مفتی صاحب بہت ووکیبلری دے دی؟ دس از امپاسبل. امپاسبل والی چیز تو کوئی نہیں ہو رہی ہماری طرف سے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک ہی چیز کو زیادہ ریپیٹ کیا جائے، اسی چیز کو بار بار پڑھوایا جائے.
اور پوری کوشش ہے کہ بہت ہی کم دیا جائے، اور اس سے کم کریں گے تو لیسن بھی زیادہ نہیں ہو پائیں گے. تو جو سلیبس ہے وہ مقصد بعد میں ہوتا ہے. میرا پہلا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھانا، اور آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے جتنا ٹائم لگ جائے. تو امید کرتا ہوں کہ کنیکٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ عربی سے تھوڑا بہت اچھے طریقے سے، اور ایسا آپ کو ہر کسی کو انٹرسٹ آ رہا ہے عربی کے اندر. اللہ کرے یہ انٹرسٹ آپ کو اور بڑھے اور اچھا طریقے سے آپ کنیکشن اس کے اندر حاصل کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ مزہ آئے گا آپ کو. چلیے ماشاءاللہ، دعا میں یاد، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ریکارڈنگ کے بارے میں یہ ہے کہ جو ریکارڈنگ آپ کو لنک بھیجی جاتی، چونکہ میں ابھی اس کے بعد فوراً نماز پڑھنے چلے جاتا ہوں، میری 8-10 منٹ کے بعد نماز ہے. اس کے بعد پھر میں آتا ہوں، پھر ریکارڈنگ آپ کی اور وہ پوری سی ریکارڈ ہو جاتی ہے زوم میں. پھر اس کے بعد میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں یوٹیوب پر. ہم آپ کو ریکارڈنگ جو بھیجتے ہیں وہ ایک پلے لسٹ بھیج رہے ہیں یوٹیوب کی. تو آپ پلے لسٹ کو دیکھیں گے، وہ 10 بجے یا 11 بجے تک اپڈیٹ ہو جاتی ہے انڈیا کے اعتبار سے. تو اگر میں نیو لنک نہیں بھی بھیجوں بنا کر، تو کسی اور کو جلدی ریکارڈنگ سننی تو جا کے چیک کر لیا کرے پلے لسٹ کو. اس پلے لسٹ میں آٹومیٹکلی اگر وہ اپڈیٹ ہو چکی ہوگی، میں اگر یہاں سے اپلوڈ کر دوں گا تو وہاں پر آ جائے گی. کیونکہ پھر میں 11-11:30 بجے پڑھا کر فارغ ہوتا ہوں. پھر 11:30 بجے میں دوبارہ سے ایک لنک بنا کر آپ کو واپس سے بھیجتا ہوں کلاس کے اندر. ساری چیزیں خود ہی ہینڈل کر رہا ہوتا ہوں. بیسک آپ کو پڑھا رہا ہوں، پھر اس کے بعد واپس پڑھاؤں گا بھی کلاس 11:30 تک، پھر آدھا گھنٹہ ریسٹ لے کے پھر 1 بجے تک کلاس پڑھاؤں گا. تو جیسے جیسے گیپ ملتا ہے تو یہ بھی کام کرتے جاتا ہوں، پڑھاتے بھی جاتا ہوں ساتھ میں. تو کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے ریکارڈنگ بھیجنے میں. تو اس لیے آپ اس کا ٹرک یہ آزما سکتے ہیں کہ ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں، پلے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں. اپڈیٹ ہوئی تو آٹومیٹکلی آ جائے گی. اوکے، چلیے، اوکے چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.